أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. يا آمنوا اذكروا الله
وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما.
شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे। मैं तेरी से जी तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह।